क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के तमाम ममालिक आखिर चांद तक क्यों रसाई चाहते हैं? हालांकि इस काम में जो लागत आती है वो लाखों डॉलर से कम नहीं, लेकिन फिर भी इसको बड़ी कामयाबी समझा जाता है। नासा के मुताबिक चांद पर पानी की पहली यकीनी दरियाफ्त 2008 में भारतीय मिशन चंद्रयान-1 ने की थी, जिसने चांद की सतह पर फैले और कुतुबैन पर मरकूज हाइड्रोक्सो मॉलिक्यूल्स का पता लगाया था। अब तक की मालूमात और अदाद शुमार के हवाले से अभी ये बताना मुश्किल है कि चांद पर कितनी मिकदार पर पानी मौजूद है। हीलियम आइस ट्यूब जो कि ज़मीन पर नायाब है, लेकिन नासा का ये कहना है कि चांद पर इसकी मिकदार अंदाज़न 1 मिलियन टन है। The current rate that we're using helium, there have been estimates of about a 100 to 200 years supply. It's the very definition of a non-renewable resource. हीलियम कायनात का दूसरा सबसे आम एलिमेंट है, लेकिन ये ज़मीन पर निस्बतन बहुत नायाब समझा जाता है। ये ख़लाई तहकीक से लेकर क्वांटम कंप्यूटर तक हर चीज़ में हैरान कुन किरदार अदा करता है। हीलियम सियारे पर वाहिद एलिमेंट है जिसको किसी सूरत नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसको रिसाइकल किया जा सकता है। ज़मीन पर हीलियम, यूरेनियम और थ्यूरियम जैसे एलिमेंट कुदरती ताबकारी कशी के ज़रिए गहरी ज़मीन में पैदा होता है। सेनेट लॉइस में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर कहती हैं, ज़मीन पर मौजूद हीलियम को बनाने में कई हज़ार साल लगते हैं। हीलियम ज़मीन पर परत से निकलकर कुदरती गैस की जेबों में फंस जाता है, जहां से इसे निकाला जा सकता है। दीगर वसाइल जैसे तेल और गैस आलूदगी में बदल जाते हैं, लेकिन कोरा अर्थ से सिर्फ हीलियम जिस्मानी तौर पर गायब हो जाता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ज़मीन से निकलकर बैरूनी खला में चला जाता है। नासा की तहकीक के मुताबिक ज़मीन की धातें जो स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और जदीद टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल होती हैं वो चांद पर मौजूद हैं। इनमें स्कैनियम्स और लिथनाइडियंस शामिल हैं। देखा जाए तो माजी में अरसा 40 साल से चांद की मिशंस पर सिर्फ अमेरिका और रूस काम कर रहा था, मगर फिर 1999 में जापान ने हितन नामी मिशन भेजकर इस फहरिस्त में अपना नाम लिखवा लिया। गुज़श्ता रोज़ इंडिया चांद पर खलाई मिशन उतारने वाला दुनिया का चौथा और जनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया। चांद पर ज़िंदगी के वसाइल ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी माहिरीन की सोच के मुताबिक चांद पर इंसान को किसी न किसी हद तक बसाया जा सकता है या कम से कम बेस कैंप बनाया जा सकता है। देखा जाए तो चांद पर कदम रखने वाले मुट्ठी भर खलाबाजों ने चांद की सतह पर कुल मिलाकर तकरीबन 24 घंटे यानी एक दिन ही गुजारा होगा, तो फिर चांद पर एक ऐसी बस्ती बनाने का ख्वाब कैसे देखा जा सकता है जो बरसों तक कायम रहे। नासा एक्सप्लोरेशन सिस्टम डेवलपमेंट मिशन ऑफिस की सरबराह नोजो मेरांसी का कहना है कि आज हम जो कुछ कर रहे हैं इसका एक बड़ा हदफ इस बात को यकीनी बनाना है कि ये झंडे और कदमों के निशानात तक महदूद ना रहे। आम ज़बान में इस बात को समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि मेरांसी इन अहम लोगों में से एक हैं जो चांद पर वापसी की मनसूबाबंदी का इरादा रखती हैं। दूसरी तरफ इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि चांद पर आपको शमसी ताबकारी और कायनाती शुआओं का सामना बहुत ही ख़तरनाक हद तक रहता है और दर्जा हरारत भी दिन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर रात को मनफी 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अगर हम टेलीस्कोप की मदद से चांद की तरफ देखें तो वहाँ आपको घड़े नज़र आएंगे। देखा जाए तो यहाँ मुतवातर छोटे छोटे मेट्रोइड्स गिरते रहते हैं। इसकी वजह से वक्त के साथ साथ इस चांद की सतह पर मौजूद कोई ना कोई चीज़ तबाह होती रहती है। माहिरीन के मुताबिक ज़मीन से वज़नी और महंगी अशिया लाने के बजाय खलाबाजों को वहाँ के वसाइल इस्तेमाल करने चाहिए।
اگر ہم اپنی تہذیبی تاریخ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی نئی جگہ پر یا کسی نئے براعظم پر ہوں تو قدرتی طور پر کسی نہ کسی حد تک وسائل موجود پاتے ہیں اور ہم انہیں اپنا کر گزارا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم زمین پر پھیلتے آئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چاند کے قدرتی وسائل فوری طور پر ظاہر نہیں ہیں۔ یہاں سبزیاں، خوراک اور بہتا ہوا پانی نہیں، لیکن یہاں کچھ معدنی وسائل موجود ہیں جیسے سورج کی روشنی اور برف وغیرہ۔ اگر انسان واقعی چاند پر زیادہ دیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے وسائل جو ہم ساتھ لاتے ہیں یا وہاں سے نکالتے ہیں انہیں بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ چاند پر پائی جانے والی گرمی اور مختلف دھات کے استعمال سے نہ صرف آکسیجن پیدا کی جا سکتی ہے بلکہ بجلی کی پیداوار میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ سائنسدانوں اور انجینئرز نے شمسی اوون میں دھول کو گرم کر کے اور ریگولیت پر مائکرو ویوز کی مدد سے اینٹیں بنائی ہیں۔ حقیقت میں وہ اس میں بہت ماہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دنیا کی اگر بات کریں تو ایسی کوئی چنبے کی بات نہیں، لوگ ہزاروں سال سے اینٹیں بنا رہے ہیں۔ مشکل بات یہ ہے کہ انہیں کسی اور دنیا میں بنایا جائے۔ مستقبل میں چاند پر گھر بنانے کے لیے روبوٹس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 8 سال قبل ناسا کے ڈائریکٹر جان وارنر نے سب سے پہلے چاند پر گاؤں بنانے کے لیے اپنی تجاویز کو ظاہر کیا تھا۔ آج وہ پلان دور کی بات نہیں لگتی۔ خلائی ایجنسیز اور انڈسٹریز کے درمیان لونر مشینریز کے متعلق معاہدوں پر دستخط ہو چکے ہیں۔ مثلاً چاند پر کمیونیکیشنز اور نیویگیشن سروسز کے لیے سیٹلائٹ کی سہولیات مہیا کرنا اور چاند کی برف سے پانی نکالنے اور شمسی پاور پلانٹ سے بجلی حاصل کرنے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ناسا شاید اکیلا ہی اس طرح نہ سوچتا ہو، چین اور دیگر پرائیویٹ کمپنیز بھی اس چاند سے پیسہ کمانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ ناسا کے ریسرچرز محتاط ہیں کہ اگلے 10 سال میں چاند پر گاؤں کا وعدہ نہ کیا جائے، لیکن وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگلی دہائی کے اندر ہمارے پاس چاند پر رہنے اور کام کرنے کے لحاظ سے کم بنیادی چیزیں ہوں گی۔ میرے خیال کے مطابق ہمارے پاس مستقبل میں ایک ایسا انفراسٹرکچر ہوگا، ایسے مشنز جو سالانہ بنیادوں پر دہرائے جا سکیں گے، اور ہمارے پاس مختلف علاقوں کو تلاش کرنے کے لیے بہت صلاحیتیں ہوں گی۔ ناسا کے ریسرچرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اب سے 40 سال بعد ہمارے پاس چاند کی 20 یا اس سے زائد چوکیاں ضرور ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ۔